Ay sa Bato Buhisan, Cebu City. Team Aloy Bito og ni Maykoyen kontra sa Team Elmer Westbrook og ni Aljandre. Dol. Shout out sa page Jid Labas. Jid Labas. Oh, shout out sa page ni Jid Labas. Jid Labas mga kaibigan. Follow mo sa iyang FB page. Agay wala mi bobo na Westbrook. Lah, Maykoyen. Lipatas kontra giga Maykoyen, oy. Disyon na Maykoyen ron, oy. Good item kayo. Servisyo Maykoyen. Wala. Sukarap si Elmer. Dos. Arnil. 0 na, 2-0. 2-0 na, 2-0 na. Game 1 ni sa Tutaparay dire sa Bato Buhisan, Cebu City. Elmer. Maykoyen. Elmer. Tukuran. Di kapas bisag mag-inmax pa ka Elmer. Di kakapas na to. 3-0. Kini para 4 na servisyo Maykoyen. Aljandre. Ang higal. Ito ra Elmer to the rescue. Aloy. Elmer again. Maykoyen. Aljandre. Patay ang action star. Action star sa GMA 7. Haman. 4-0 na servisyo Maykoyen. Namag la. Tara. Saura rin. Saura na Maykoyen ay. Aloy. Medyo naipit na. La, tuaras kwintay luhod. La. Gibuk-buk mayo ang team nilang Maykoyen Bito og ni Aloy. 4-0 O atong officiating sa atong score ron dira Israel Abitad. Boss Barok kay Dol. 4-0 4-0 in favor of Team Maykoyen Bito na Aloy. Atong game 1 na managi match up. Servisyo Westbrook. Shout out Boss John Tans kaibigan. Shout out ni Boss John Tans Boss John Tox Cabreros, mga legendary na. In attendance Boss Hector Larayos in attendance gapon dire, mga legendary players o balibon dayon. Aloy Westbrook bana ng bila Alaw! Ay bana ng bila kap. Pika na yun. Westbrook family. 4-0 kaibigan, 4-0. Servisyo Bito. 5-0 na, 5-0. Gisiruhan ang team lang ni Aljandre. 6-0, change court. Ang Marisilan tunay chicharon mga kaibigan. Mao nay Karkar bis chicharon. Mapalit na ninyo diya sa Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar sa outlet nga Maricel Antony outlet mga kaibigan. Maricel Antony Store. O gang Arnoco no Disco Mobile basta Disco Arnoco DJ's favorite Disco Mobile Arnoco no. Aljandre ki. Luan wala na mukmuk na sa Aljandre agay nitbag. Side out. Side out. 6-0 Giitlogan pa rin house. City 0 day. City 0 Westbrook again. Kulatahan as Maykoyen Westbrook. Ay! Tuara good item. City 0 na. City 0. Here comes Aljandre para uno. Aloy. Usar ka balang Aloy ay. 1 shot, 1 kill. Servisyo Aloy. Overhead shot Elmer gipadpad na punan pang Maykoyen na Juana. Impasta ng utang. 8-0. Servisyo Aloy. Westbrook. Bito. Ini. Ipit si Maykoyen. 8-0 Ano sa ka rin mabuwag ang itlog. Nabuwag na yung itlog. 8-1 na.
8-1. Kini para dos. Servisyo Elmer. Bito. Elmer. Pagkakataon na. Westbrook. Good item. 8-2. Kini para... Lah, niwaw. Para Tris na ni. Aloy. Bumbahi. Birahi. Chachahi. Wala nagkaputukan na. Wala. Ay. Hawan pas kang menang. Servisyo may kuyin. Nanirador nas bito. Lah. Agay ngigawis mo gipakat-kat ang bula. Pasok kaibigan. 2-8. Servisyo Westbrook para 3. Puwen. 8-3. Westbrook again to serve. 4. Giwiba ni Bito. Pasok. Pasok luning ning. I-score na naman. 4-8 na. Westbrook. Lah. Away ko kaluoy Aljandre. Hibilo din chat coming from Aljandre. Aljandre again. Tara. Hawan pas kang manang. Servisyo Bito. Agay, goodbye Philippines, ay go to Bohol. 9-4 na. 9-4 in favor of team Maikoyin Bito Analoy. Servisyo Bito para Gis na ni Elmer. Westbrook. Imo Westbrook. Lah. Elmer. Wala binato ay. Mamma mia. 11-4 para daog na. Servisyo Bito. Lah. Tara, giga. Kana Westbrook. Kanang tiraha Westbrook. 4-11. Kini para 5. Westbrook. Puwen. Westbrook for the finish. Puwen. 11-5. Kini para 6. Servisyo Aljandre. Maikoyin. Allah. Namata si Aljandre. Servisyo Aloy. Gilabas gawas. Side out. Servisyo Elmer. Kini para 6. Elmer again. Out. Servisyo Maikoyin. Al. Inside. Cinco 11 ha. Kini para 6. For the finish. May oplok ang tira ni Westbrook. May kagar. Kagar man Westbrook. Cinco 11 ha. Wala daog na. May daog sa game 1 ang team Maikoyin Bito og ni Aloy. Game to ha.